आयज तुमी मार्केट येतले सगळे आमी सीएमाक मेळपाक आयिल्ले कितें इश्यू आशिल्ली? पळय इशू हो नवीन न्हू. फाटलीं 2 वर्सां हो इशू रिलेटेड टू रेंट एंड लीज कॅल्क्युलेशन्स वॉज पेंडींग फॉर अ वेरी लॉंग टायम. आमकां खबर आसा की मर्चंट्स अलॉंग विथ ऑल देयर फॅमिली मेंबर्स हॅव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू दीस मॅटर. आमकां दिसपाक आयलें की हेजे बाबतींत 2-3दा मिटिंग्यो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा वांगडा जाली, बट केन्नाच UD मिनिस्टर अलॉंग विथ चीफ मिनिस्टर ही मिटींग घडूंक ना. 2 म्हयने पयलीं आमी मेळिल्ले तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें वी वील हॅव अ जॉयंट मिटींग विथ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट आमच्या वांगडा ऑनरेबल मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत, मिनिस्टर फॉर PWD आसले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसले. सगळे जाण मेळून आयज पयलेच फावटी सगळे जाण एके कडेन आमी येवन ह्या विशयाचेर जायती डिस्कशनां जाले, जायते डायरेक्शन्सां आमकां गावली, and a lot of relief will be got based on steps the government will take in the future. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां that I am extremely satisfied with today's discussion, and we can expect things in the upcoming within 1 month's time we can expect relief for the merchants. आयज हो विशय फाटले 1.5-2 वर्सां चालू आसले, खंय तरी I can finally say that there is some clarity, there is some direction, and they will all be in a positive space. इतलेंच हांव सांगूंक शकता. We'll have to wait for the final outcome from the government side. निमाणें कितें आसा, कायदो आसा, कायद्यान जे डिसिजनां जाता ते कायद्यानूच उलोवन कॅबिनेट अप्रुवल जावनूच जातले. Nothing will be done without the consent of the government. एकूच हांव सांगूंक शकता आयज कॉन्फिडेंटली that it was a very positive and fruitful discussion. Most importantly because all concerned people were all together. Honorable Minister for Urban Development, Honorable Chief Minister, and Bab Digambar Kamath, who has been very instrumental in supporting us with this entire process. So again, a big victory for all our merchant brothers and our Mapshakars. And this will not only be for the people of Mapsa but across all municipalities in the state of Goa. 3 months वर्क बी जाल्ले मार्केट आमी पयलीं लास्ट पावसान सुद्दां उदक बी लागल ती. So this time Honorable Chief Minister आयजूच म्हाका ते फोटो दाखयतालो. He had come to visit आमचे म्हापसा रिवर जे आमी म्हणटा रायट फ्रॉम ग्रीन पार्क सुरू जाता रायट टील मांडवी. कनेक्टिविटी, डिसिल्टिंग, वायडनिंग and बरें मोठें काम ऑलमोस्ट 150 crores worth of work is being carried out. तो आतांच सांगतालो की 4.5 किलोमिटराचे डिस्टन्स तेंच्यांनी आयज बोटीन कवर केल्लें. So it shows that there is a nice connectivity of 4.5 kilometers in this Mapsa river, and we will get a lot of relief. आमकां खबर आसा वर्साचे वर्स थंय आमचे गिरवाडे पंचायत, Green Park, all these areas to be submerged, and this effect is to affect us right up till Mapsa, because Nimane Mapsa city is on a hilly area. It is a hill. All the water comes down towards Kolle, Mapsa Market, Angod, Gansod. All these are low-lying areas, and because the main river was congested, the main river was not having enough depth, the entire back pressure and ते सगळे वयर सरोन म्हापशा आमकां खंय तरी नुकसान जातलें. बट आयज खरें म्हाका बरें दिसता टू नो दॅट the desilting work that has taken place, the widening of the Mapsa river in narrow sections, especially next to Green Park Hotel, especially next to Giri Panchayat, all these areas have been taken into account. आणि बोडगेश्वर देवस्थान जे आसा थंय सुद्दां काम आयज मेरेन चालू आसा. येस्टरडे वी वर वेरी एक्टीव इन द वॉर्ड ऑफ आंगोड नेक्स्ट टू म्हापसा मार्केट. थंय सुद्दां खूब डिसिल्ट सारकें चोकअप जाल्लेलें आसा. सो दे वील मूव to that area and make sure that all the low lying areas are open. म्हाका दिसता ह्या वर्सा पावस सुद्दां बेगीन येवपाचो आसा. So we need to be prepared. We had a review meeting of all pre-monsoon works. Honorable Chief Minister सुद्दां सांगला की the term of the municipality will end somewhere at the end of the month. He has directed Director of Municipal Administration to have a joint meeting with all chief officers along with all the teams to make sure that we are monsoon ready for this upcoming monsoon. I can assure the people of Mapsa, based on the work done by the government, that this time we should have very minimum impact of flooding. If it rains more than above, if that I cannot give a guarantee for
फॉर दॅट बट आय एम कॉन्फिडंट जशें काम चालू जालां जशें काम चालू आसा वी विल बी इन अ गुड पोझिशन. So there is a less chances of flooding this time in the There is a Mapsa. good chance. There is a less chances of flooding because they have actually done good amount of work. But nonetheless, पावसाचेर आसा म्हाका खबर आसा की पोरू पावस सुरू जावचे पयलीं बरे मोठे पावस मदींत आयले आनी आमचे हॉट मिक्सिंगाचें काम सुद्दां चालू आसतना ते सगळे आमचे काम आमचे प्लॅन आसले ते सगळे पिड्यार जाले. Nonetheless, Mapsa received highest amount of rainfall during that time in those 24 hours and we had a lot of issues in Mapsa city. But ह्या वर्सा जशें डिपार्टमेंटांनी काम केलेलें आसा म्हाका दिसता we will be impacted the least. Joshua, one more thing is that in the last 5 years we have seen that you have taken various issues of Mapsa as an MLA and थोड्या काळा तूं फ्रिक्वेंटली गेलेलो आसा. कामां जाल्या तुजी? जायती जाली कामां. आतांच हांवें एक रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड्स हाची फायल अप्रुवल घेवन दॅट फायल वील गो बॅक फॉर वर्क ऑर्डर एस्पेशली इन हांगा थोडे लोक फ्रॉम गणेशपुरी एरियांतले आयलेले आसा. दे हॅव गॉट वॉटर पायपलायन कनेक्शन इन गणेशपुरी एरिया. म्हाका दिसता ते लोकांनी एकता नगर गणेशपुरी वॉर्ड नंबर 3 Karaswada, ward number 6, ward number 12, ward number 9, these wards are going to have resurfacing of roads. Milling सुद्दां आमचें चालू आसा. इन द हिस्ट्री ऑफ म्हापसा हाजे पयलीं हें जावंक ना. हें काम पयलेच फावटी जालेलें आसा. हें काम ग्रीन पार्क टू म्हापसा 2 म्हयने पयलीं वॉज ओपनिंग ऑफ मिलिंग वर्क इन द सिटी ऑफ म्हापसा. वी कॅन सी दॅट आंगोड एरियान काल इन्स्पेक्शनाक गेल्ले थंय मिलिंग पयले फावटी जाला. मिलिंग थंय आयज नाल्यार फाल्यां सोंपतले. तेजे उपरांत म्हापसा मार्केटान वयतले. हे सगळे वेपारकार हांगा आयलेले आसा. मार्केट ऑल्सो वील गेट मिलिंग. न्यू सर्फेस ऑफ रोड मेन म्हापसा रोड फ्रॉम आरामसोडा रायट अप टील मिलाग्रिस चर्च दॅट रोड इज ऑल्सो गोइंग टू गेट मिलिंग. अराउंड 300 mm म्हणजे 30 centimeters ऑफ आसफाल्ट जे फाटले 20-25 वर्सां घातलेलें आसा दॅट वील बी रिमूव्ड एन न्यू लेवलाचेर आयले. अगेन दॅट वील हेल्प अस विथ द फ्लडिंग. इट वील हेल्प अस टू ओपन ऑल द क्रॉस ड्रेन्स ऑल द ड्रेन्स जे पॅक जालेले आसा खंय तरी आमकां ते ओपन करपा खातीर वी वील हॅव मेनी ऑप्शन्स टू मेक शुअर दॅट वी कॅन अवॉयड फ्लडिंग इन म्हापसा सिटी. सर म्हापसा मार्केट सायडीन ते कलवट परून त्याच्या वयर शॉपां येवपाचें म्हणून असो एक इश्यू हायलायट जाता. ताचेर तुमकां कितें सांगता? ऑलरेडी WRD कडेन हो विशय लास्ट फ्रायडे घेतलेलो आसा. WRD has assured us that they will open that nalla. There is no information of any shops of such kind. I will not allow any shops to come unless it is authorized by approval plan of NGPDA and Mapsa Municipal Council or whichever government body that is executing the work. Only if it is officially approved तेन्नाच आमी ते करपाक दितले. थँक्यू. तुमी तेंचे घेयात. म्हापशा मार्केटांसून आमी येयला. म्हापशा मार्केट आसले थंय बाकीच्या म्युनिसिपालिटींतले जे लीज रिन्युअल इश्यू आसले आमचे ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर आनी लीज रिन्युअल गेली कितकीशींच वर्सां पेंडींग आसली. सो हेच्या खातीर आमी खुबशे फॉलोअप केले. CMR केल्ले UD मिनिस्टर सगळ्यां कडेन जंय जंय आमकां गरज आसली पळय थंय फॉलोअप केले पण ते आमचें काम खूब दीस पेंडींग आसली. सो आयज म्हापशेचे MLA आसात पळय जोशुआ तेंच्यांनी आयज मिटींग अरेंज केल्ली आमकां आपयल्ले. तशेंच ऑनरेबल मुख्यमंत्री आसले ऑनरेबल UD मिनिस्टर आसले PWD मिनिस्टर दिगंबरजी आसले आनी बाकीचे ऑफिसर्स आसले. ते सगळ्यांनी मेळून आमी आमचे विशय तेंचे कडेन मांडले आनी आमकां एक पॉझिटीव सायन CM सरा कडल्यान मेळ्ळा. म्हणजे आमचे जे मेन इश्यू आसले आमचे एरियर्स आमकां लायिल्ले 2 लाख ते 7-8 लाख पर्यंत. सो त्या खातीर आमचे म्हापशेचे वेपारी आसात पळय ते खूब दडपणा खाडी आसले. म्हणजे आमचे खुबशे वेपाऱ्यांक टेन्शन येयलें की बाबा इतके पयशे आमी कशे भरचे. सो ते इश्यू आमचे मेन आसलो तो आमी आयज थँक्यू म्हणटा CM सराक की तेंच्यांनी तो विशय बरे भशेन हँडल केलो आनी एक पॉझिटीव आमी हांगासून न्यूज घेवन वयता आमच्या वेपाऱ्या खातीर. आमी सगळ्यांक देव बरें करूं अशें म्हणटा. सर बऱ्या भशेन हँडल केला म्हणटा तुमी. सोल्युशन कितें आहा? सोल्युशन सांगला आता डिस्कशन आयज जाला. एक म्हयन्याचो टायम दिलो जे कितें जे प्रोसेस आसा पळय ताका एक टायम लागतलो. सो एका म्हयन्या भितर आमचे इश्यू सॉल्व जातले म्हणून आमकां एक आश्वासन दिलां आयज. तुमचें नांव कितें? सिद्धेश रावत सेक्रेटरी. थँक्यू.